اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں جماعت کے عزیز طالب علموں السلام علیکم۔ کل کی ویڈیو کلاس میں ہم نے پروفیسر رشید احمد صدیقی کا انشائیہ دعوت کا کچھ حصہ پڑھا۔ تو اس کا اعادہ ہم کریں گے۔ رشید احمد صدیقی اس انشاء میں بتا رہے ہیں کہ اللہ ہر ایک کو دعوتوں سے بچائے، کیونکہ اس میں معدہ خراب ہونے کا احتمال زیادہ رہتا ہے۔ تو پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہ پڑھا کہ وہ ایک دعوت کا احوال بتا رہے ہیں کہ دعوت میں کیا ہوا۔ تو اس سے آگے ہم آج پڑھیں گے۔ اگر آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 62 یعنی 62 نکالیں گے تو ہم آگے پڑھیں گے۔ ہاں تو پہلی دعوت مجھے ایسے صاحب کے ہاں کھانے پڑی جو کپڑے بنتے تھے۔ تو رشید احمد صدیقی بتا رہے ہیں کہ پہلی دعوت کا لطف میں نے تب اٹھایا جب مجھے ایک کپڑے بننے والے کے ہاں دعوت پہ جانا نصیب ہوا۔ غازی میاں کے قد تھے اور راہ نجات پڑھتے تھے اور کوکین بیچنے میں سزا پا چکے تھے۔ کوکین ایک نشہ آور دوا ہے، تو اس کی کاروبار میں ایک دفعہ سزا پا چکے تھے اور اب راہ نجات پڑھتے تھے۔ ساری بستی مدعو کی گئی تھی، تو ساری بستی کو دعوت پہ بلایا گیا تھا۔ مئی کا مہینہ اور دوپہر کا وقت، مکان و میدان میں کوئی نشیب فراز ایسا نہ تھا جہاں کھانے والے نہ بیٹھے تھے۔ تو رشید احمد صدیقی بتا رہے ہیں کہ مئی کا مہینہ تھا اور دوپہر کا وقت، جتنے بھی دعوت پر آئے تھے تو سبھی لوگ جس کو جہاں جگہ ملی تھی وہاں بیٹھ گئے تھے۔ مکان، میدان، اوپر نیچے سبھی جگہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ فرش و دسترخوان کا وہاں کوئی دستور نہ تھا، نہ فرش بچھا تھا نہ دسترخوان کا کوئی دستور تھا۔ جہاں جگہ مل گئی وہاں لوگ بیٹھے تھے، جس کو جہاں جگہ مل گئی بیٹھ گیا۔ ایک نیب کی جڑ پر میں بھی بیٹھ گیا۔ نیب ایک قسم کا درخت ہوتا ہے، تو اس کی جڑ پہ رشید احمد صدیقی کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں پر بیٹھ گیا۔ ایک ہاتھ میں گرم گرم تندوری روٹی دی گئی، مٹی کے برتن میں زمین پر سالن رکھ دیا گیا۔ تو ایک ہاتھ میں اس کو گرم گرم تندوری روٹی دی گئی اور دوسرے ہاتھ میں مٹی کے برتن میں سالن زمین پر رکھا گیا۔ بیشتی نے مشک سے تام چینی کے گندے شکستہ گلاس میں پانی پلانا شروع کر دیا۔ تو بیشتی اس کو کہتے ہیں جو پانی پلاتا ہے، مشک کہتے ہیں وہ مشک چمڑے کا بنی ہوئی ایک تھیلی جیسی نما ہوتی ہے جس میں پانی رکھا جاتا ہے۔ تو اس میں پانی پلانے، ایک گندے چینی کے شکستہ گلاس میں پانی پلانا شروع کر دیا۔ تام چینی بولتے ہیں جس پر نقش کاری کی گئی ہو۔ سامنے ایک نیاز مند کتے صاحب بھی موجود تھے۔ رشید احمد صدیقی آگے چل کر بتا رہے ہیں کہ سامنے ایک کتا بھی موجود تھا۔ دم ٹاؤں کے درمیان خود دو زانوں بیٹھے ہوئے تھے، نظریں نیچے، بہت کچھ بھوکی چہرہ پر، جسم پر ہمسایا یا ہمسا کے غیر نقوش، جن سے مکھیا اسے غزل خوانی اور بحثیت مجموعی دا کا یہ مصرع، نہ ہم سمجھے نہ تم آئے کہیں۔ تو رشید احمد صدیقی بتا رہے ہیں کہ وہاں ساتھ ہی ایک کتا بیٹھا ہوا تھا جس پر بہت سی مکھیاں بنبنا رہی تھی، جیسے وہ غزل گا رہی تھی۔ پاس ہی ایک بوڑھے کھانستے جا رہے تھے۔ تو پاس ہی میں ایک بوڑھے مہمان تھے جو کھانستے جا رہے تھے، کھاتے جاتے اور کھلال کرتے جاتے تھے۔ وہ کھانے کے دوران اپنے دانتوں کو کھلال کر رہے تھے۔
नाती गोद में पोता कंधे पर। तो खाने के दरमियान उसको 2 बच्चे, एक गोद में था और दूसरा कंधे पर। पोते ने एक खड़ी कुत्ते के सामने फेंक दी। तो उसका पोता था नीचे बैठा हुआ था, उसने एक खड़ी कुत्ते की तरफ फेंक दी। अब मालूम हुआ कि एक कुत्ते साहब कहीं की करीब मुराकाबा में बैठे हुए थे, यानी कि वो ताक में बैठे हुए थे, जिन्होंने एक लख्त घुराकर जस्त की और मेरे मदमगाल के कुत्ते पर गिरे। तो दूसरे कुत्ते ने जस्त लगाई, ने छलांग लगाई और जो मेरे सामने कुत्ता था उस पर गिरे। लेकिन जस्त के दौरान दादा, नाना, पोता, नानी, नाती पूरे शेर नस्ल को ढाते गए। खिलाल दादा के नाना या नाना के गले में जा फंसा। तो कुत्ते ने जो छलांग मारी, तो उस दौरान दादा, नाना, पोता पूरे शेर नस्ल को उसके ढह गए, यानी कि उनको नीचे गिरा दिया गया। तो गले में उनके खिलाल फंस गया। पोते नाती मेरी सालन में आ रहे, एक हुलड़ मचा। मशहूर हुआ कि महतू दादा पर गाजी मियाँ आ गई। सारे खाने वाले भाग खड़े उठे। तो इस तरह सब भाग खड़े उठे। ये तो मेरे अयाम जहलत का किस्सा है। होश संभाला तो एक मशहूर शहर में डिप्यूटेशन पर जाने का इत्तेफाक हुआ। तो रशीद अहमद सिद्दीकी बता रहे हैं कि ये अयाम जहलत उन दिनों की, जब मेरे अयाम जहलत का किस्सा था, जब मैं जाहिल था, यानी कि लालिम था। जब होश संभाला तो एक मशहूर शहर में डिप्यूटेशन पर जाने का इत्तेफाक हुआ। तो मुझे डिप्यूटेशन पर भेजा गया। रमज़ान का महीना था, यानी कि उन दिनों माह रमज़ान था, यानी रमज़ान का महीना था। शाम को वहाँ की मस्जिद में इमाम साहब के यहाँ इफ्तियार पर हम सब मदऊ थे। तो शाम को हम सभी को इफ्तियार में मस्जिद में मदऊ किया गया, यानी वहाँ बुलाया गया, जहाँ पर एक हुजूम था। तो इफ्तियार के टाइम लोगों का एक बड़ा बड़ा हुजूम मस्जिद में मौजूद था। हमारे सामने भी इफ्तियारी रख दी गई। अभी हम सब ने मुश्किल से 2-1 लुकमे फ़रोग किए होंगे कि एक हमला हुआ। तो रशीद अहमद सिद्दीकी बता रहे हैं कि जब इफ्तियारी का टाइम नज़दीक पहुंचा तो हमारे सामने इफ्तियारी रखी गई। तो इफ्तियार के जो ही इफ्तियारी शुरू हुई तो हमने मुश्किल से 1-2 लुकमे खाए थे। एक हमला जैसा हुआ। चंद सुरमा, यानी कि कुछ सुरमा कहते हैं जवानों को, पहलवानों को, हम पर टूट पड़े। जो कुछ सामने था उससे चट कर आगे बढ़ गए। जो भी किसी के सामने पड़ा हुआ था खाने के लिए, तो उनने सब ने वो खा लिया, है चट कर गए, आगे बढ़ते गए। मेलो हुआ कि यही दस्तूर है था कि जो चाहे, जिसके सामने चाहे तैयारी उचक ले। तो मालूम हुआ कि यह क्यों हुआ। तो मालूम हुआ कि यहाँ यही दस्तूर है कि जो चाहे, जिसके सामने जो चाहे तैयारी उचक ले, यानी जो जिसको जो चाहे वो खा लेता है, किसी के सामने से उठाकर ले जाए। ऐसा करने से मेज़बान को सवाब मिलता है। ऐसा करने से मेज़बान को ज़्यादा सवाब मिलते हैं। जो चाहे सामने से इफ्तियारी उचक लिए, ऐसा करने से मेज़बान को सवाब मिलता है। हमारे यहाँ एक रोहिलखंडी पठान तालिब इल्म थे जो बड़े मुतहिर हुए। तो हमारे सामने बैठे हुए एक रोहिलखंड के पठान तालिब इल्म थे जो बड़े ताजुब से देखते रहे। वो हक्का पक्का रह गए। उनके तियोर से मालूम होता था कि वो इस वाक़ा को नज़रअंदाज न करेंगे। तो ऐसा मालूम हो रहा था कि ये जो वाक़ा इन्होंने जो हमारे सामने से ये इफ्तियारी उठा कर ले गए, खा गए, तो वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो कुछ न कुछ करते रहेंगे। जब नमाज के लिए लोग खड़े हुए और हर शख्स नींद बांध चुका था, उन्होंने अपनी टोपी को जेब में रखी और सामने से एक नमाजी की पकड़ी उचक कर अपने सर पर रख ली। तो जो ही नमाज के लिए लोग खड़े हो गए इफ्तियारी के बाद, तो ये पठान लड़का भी खड़ा हो गया। इसने जो अपनी टोपी पहनी हुई थी वो अपने जेब में रखी और सामने एक नमाजी की
पगड़ी उचक कर अपने सर पर रख ली और सलाम फेरते ही उसे छत से नीचे फेंक दिया। जो ही सलाम फेरा तो उसने उस पगड़ी को नीचे फेंक दिया, जहां हजारों फकीर टूट पड़े। अनंत फन पगड़ी का तबरक तकसीम हो गया। तो नीचे जो फकीर लोग भिखारी बैठे हुए थे, तो उनने अनंत फन एकदम पगड़ी के तबरक समझकर उसको फाड़ डाला और तकसीम कर दिया। झगड़ा बढ़ा तो उन्होंने फरमाया कि हमारी तरफ से दस्तूर है कि नमाजी के जिसका उमामा चाहे वो चक्कर ले, नमाज के बाद वही उमामा गुरबा में लुटवा दिया जाता है। तो उस लड़के ने बताया कि हमारे यहाँ ये रिवायत है कि दस्तूर है कि नमाजी जिसका इमामा चाहे उठा कर ले जाए और ये इमामा गुरबा में लुटवा दिया जाए, तकसीम किया जाए। इस उमामा के जितने पुर्जे होते हैं इतने ही हजार महल बागात इमाम को जन्नत में मिलेंगे। यानी जिसका उमामा ये होगा तो उसको जन्नत में इतने बाग और महल मिलेंगे। इसकी दर्जियां बच्चों के गले में डाल दी जाएं तो उम्मी सबियां नहीं होता है। अगर इस उमामे की दर्जियां छोटे छोटे टुकड़े बच्चों के गले में डालें तो उनको एक यानी एक बीमारी है वो नहीं लगती। जो उनको बांध दें तो उन पर जेल खाना हराम हो जाता है। जो इस उमामे की कुछ हिस्सा अपने गले में बांध ले तो वो उस पर जेल खाना हराम हो जाता है। बूढ़े इस्तेमाल करें तो आंतें उतरने से महफूज रहती हैं। बहरहाल इमाम साहब के कहने सुनने के मामला रफ्त गुज़श्त हो गया। तो इमाम साहब ने इस मामले में मुदाखलत की तो ये मामला रफा दफा हो गया। कल इंशाल्लाह हम इससे आगे पढ़ेंगे और आपको कुछ मटेरियल भी देंगे इंशाल्लाह। बाकी वसलाम।